Assalamu alaikum 3 class. How are you 3 class? I'm also fine 3 class. Hope you have enjoyed your weekend. 3 class, now coming back to our lesson. In our previous lecture we have discussed about the Gregorian calendar and Islamic calendar. Now we will start our reading of SST. In the Gregorian calendar, the months आर यानी ग्रीकोरियन कैलेंडर हमने जो पढ़ा था जिसे हम क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहते हैं, उसमें मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अब कौन सा मंथ चल रहा है? वेरी गुड, सितंबर. ठीक है. द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अदर मुस्लिम कंट्रीज. जो इस्लामिक कैलेंडर है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में यानी पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है. इट डेट्स फ्रॉम 622 CE. इसकी डेट यानी इसको नोट करना शुरू होता है 622 CE. सी अब ई हमने पढ़ा था कॉमन एरा. ठीक है, उस टाइम से इसको नोट डाउन किया जाता है. या क्या कहा जाता है? दिस वॉज अ ईयर. ये वो साल है इन विच द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिज जर्नी. यानी ये वो साल है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी. कहाँ हिजरत की थी? ये सफ़र किया था फ्रॉम मक्का टू मदीना. मक्का से मदीना गए थे. ठीक है, 622 हिजरी में. दिस ईयर इज़ कॉल्ड द हिजरा. इस टाइम को, इस जर्नी को हिजरा भी कहते हैं यानी हिजरत. ठीक है. द इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो नोन एज हिजरी कैलेंडर. और इस्लामिक कैलेंडर का अदर नेम जो है वो हिजरी कैलेंडर है. ग्रीकोरियन का क्रिश्चियन कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा नाम है हिजरी कैलेंडर. ठीक है. इन द इस्लामिक कैलेंडर द मंथ्स आर. इस्लामिक कैलेंडर में ये मंथ होते हैं. ठीक है 3 क्लास. अब अपने माइंड में रख रहे हैं कि ग्रीगोरियन में हमारा मंथ चल रहा है सितंबर. लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा अभी इस्लामिक ईयर स्टार्ट हुआ है, जैसे कि अब ये मुहर्रम चल रहा है. ठीक है 3 क्लास. इन द इस्लामिक कैलेंडर्स द मंथ्स आर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़द, ज़िलहज. ठीक है 3 क्लास. ये है इस्लामिक कैलेंडर के मंथ्स के नाम. इन इस्लामिक कैलेंडर मंथ इज़ बेस्ड यानी इस्लामिक कैलेंडर में मंथ किस चीज़ पे बेस करता है? ऑन द टाइम, उस टाइम पे इट टेक्स फॉर द मून, जो चाँद लेता है. ठीक है, वो टाइम जो चाँद स्पेंड करता है टू ऑर्बिट द अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए. दिस ल्यूनर साइकिल इज़ समटाइम्स 29 days एंड समटाइम्स 30 days. यानी वो जो साइकिल है ल्यूनर साइकिल या मून का जो साइकिल है अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का, कभी कभी वो 29 days होता है और कभी कभी 30 days. द नंबर ऑफ डेज़ इन एन इस्लामिक कैलेंडर कैन चेंज. यानी नंबर इस्लामिक कैलेंडर के तो चेंज हो सकते हैं, यानी कभी 29 भी हो गए, कभी 30 भी हो गए, बट द टोटल नंबर ऑफ डेज़ इन एन इस्लामिक ईयर आर 354. लेकिन टोटल अमाउंट हमेशा ही 354 ही रहती है. ठीक है 3 क्लास. कि इस्लामिक कैलेंडर में कभी महीना 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इस्लामिक कैलेंडर में हमेशा 354 ही रहते हैं. दैट्स वाई द लेंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज़ शॉर्टर दैन ग्रेगोरियन कैलेंडर. ठीक है 3 क्लास. इस वजह से इस्लामिक कैलेंडर की लेंथ या इस्लामिक कैलेंडर छोटा होता है सोलर कैलेंडर से, क्रिश्चियन कैलेंडर से या ग्रेगोरियन कैलेंडर से. 3 क्लास. इन्होंने ग्रेगोरियन के आगे ब्रैकेट में सोलर लिखा है. सोलर मीन सूरज के इर्द गिर्द जो मूवमेंट होती है. ठीक है. और ल्यूनर मीन मून के इर्द गिर्द. ठीक है. कैलेंडर्स वर मेड बाय एशियन पीपल्स टू. पुराने वक्तों में भी लोग कैलेंडर्स बनाते थे. ठीक है.
دے ڈڈ دس، وہ ایسا کرتے تھے بائی آبزرونگ دا موومنٹس آف دا اسٹارس اینڈ دا پلینٹس. وہ کس طرح اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے تھے کہ وہ پلینٹس کی اور اسٹارس کی جو موومنٹ ہوتی تھی اس کو آبزرو کرتے تھے، اس کو دیکھتے تھے. اینڈ کیپنگ ریکارڈس آف دا سیزن، اور اسی سے وہ سیزنس کا ریکارڈ رکھتے تھے. سم کنٹریز ٹوڈے، کچھ کنٹریز آج بھی، لائک چائنا اینڈ انڈیا، یعنی انڈیا اور چائنا کا جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یوز دیئر اون کیلنڈرس فار ریلیجیس ایونٹ، یعنی ان کی جو ریلیجیس ایونٹس ہیں ان کے حساب سے ان کا اپنا کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارا اپنا کیلنڈر ہے جسے ہم اسلامک کیلنڈر کہتے ہیں، اسی طرح چائنا اور انڈیا کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، وہ اس کو تو فالو کرتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک ریلیجیس کیلنڈر ہے. along the گریگورین کیلنڈر فرام ڈے ٹو ڈے بزنس، یعنی گریگورین کیلنڈر کو وہ اپنے بزنس یوز کے لیے یوز کرتے ہیں. 3 کلاس یہ ایسے ہے جیسے ہمارے بزنس جو ہے نارملی جیسے ہم برٹش یا کسی بھی کینیڈا وغیرہ سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ان کے بھی ڈیز وہی ہوتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، جیسے سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے اسلامک کیلنڈر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو چائنا ہے اور انڈیا ہے اس کے لوگ بھی کیلنڈر کو یوز کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ریلیجیس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے منتھس تھوڑے سے ہم سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے 3 کلاس، آئی ہوپ کہ آپ نے اچھی طرح ریڈ کیا ہوگا. اس میں سے آپ نے 3 کلاس کچھ مین پوائنٹس ہیں، جیسے لیونر کیلنڈر کون سا ہے، سولر کیلنڈر کون سا ہے، گریگورین کیلنڈر کون سا ہے، اسلامک کیلنڈر کون سا ہے، منتھس کون کون سے ہیں. اس کے علاوہ 3 کلاس BCE اسٹینڈس فار. ٹھیک ہے، ان مین پوائنٹس کو آپ نے لرن کرنا ہے. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.